Taga Samar kayo, dapat alam nyo to. Pag sa baybay dagat, ito guys, larong ano to, labanan ng bilog. Kung sino matibay, kung sino yung hindi. Sige, isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. Laban. Bitaw. Wala. Patas pa, kaya pa. Sige, sige. Guys, kaway kayo dyan mga bata, kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan. Ditong larong Samar. Okay. Bilang, referee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bitaw. Bitaw agad din kayo. Medyo ano nyo naman para malakas ang labanan. Championship na to guys, ha? Ito yung championship. Okay. Ayan. Tibayan nyo. Isa, go! Ah, wala. Ah, wala. Technical. Talo na. Sino susunod? Ikaw? Ibay! Guys, Yuban. Ano yun dyan yung araw kasi na madilim eh. Ito dyan. So guys, labanan to. Sige. Dapat matibay yung mga ano nyo, ha? Itlog nyo. Ah, itlog. Sige, sige. Bola. Okay, pag sabi ko 1, 2, 3, bitaw na yun. Sige. 1, 2, 3. Ito, pati hindi ito nandito. Ano? Talaga. Tinak. Sige, sige. O sige, 1, 2, 3. Pak! Kilmi ha. Ah, wala na. Ah, talo, panalo to. Panalo kami. Oh, sige, susunod. Sino susunod? Ay, ito, palabanin nyo. Ay, ito. Mamaya na. Dito ka muna, dito. Hala. Sige. Ulang. Dito ka. Dito ka daw, dito. Usog daw. Kasi ang liit. Gawan mo nga to ng malaki. Gawan nyo to. O sige. 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 Ay, Ano? yung ilaw, yung ano, hindi makita. Yan, ganyan. Yes. Sige. 1, 2, 3, buhay. Pak! Wala na pero dito. Yan, ito panalo. Sino pang lalaban? Kayo. Maraming Kaya para maliwanag. versus ano? Iron. Oh, sige. Mac versus Iron. Oh, makmak, banat. Ang liit naman ano yan, muta. Okay, 1, 2, 3, buhay. Pak! Ato, ginrapado. Ginrapado kan mo. Wala na. O, ikaw. Ano? Oh, sige. Ano, Kira tsaka versus ano? Oh, sige. Ivan. Ivan. Okay, 1, 2, 3, Bitaw. 1, 2, 3, bitaw. Ato, ginbukod. Isa pa. Ay, oh, sige, ayusin mo. Bitaw. Pak! Ato, kilmi. Wala pa rin. Matiga ka, Kira, matiga. Matigas oh. Sige, lakasan. Ibukod. Hagis. Dito. Siya, dalawa, tatlo. Sige. Pak! Oh my God. Nalo na. Oh, Ayan pa. Malakihan. size versus size. Suka dito. One. Tula ka, 1, 2, 3. Boy oh. Isa pa. Pasi. 1, 2, 3. Tulak. Wala na. Biyak. Oh, ikaw. Para maiiwanan sa'yo. Ikaw. Oh, si ano. Dapat siguro sa susunod may premyo na, no? Kung sino mananalo. Duha latak. 1, 2, 3. Wala. Tara, kita kay Wilson. Kanina ako dito. O yan, oh, sige. 1, 2, 3. Oh, isa pa. Lakasan mo. Di na kita na ako. Hoy, darako na sa. Sige, si ano naman. Ito, sige, laban natin yan. Oh, si Bunso. Sige, ikaw. 1, 2, 3. Buhi. Ah, wala. Matibay. Oh, matibay. Last na yan. Alas na. Okay. Kasi 1, 2, 3. Tulak mo. Tulak. Nanalo na. Ito, pagbigyan mo si Bunso. Hoy, si Bunso, pagbigyan. Bunso. Bunso. Si Bunso, laban. Kera, laban. Tulok. Ay, natalo si Bunso, natalo. Okay. Okay. Sino pa, sino? Ako. Si Konrakan. Okay. Final na yan. Uno, dos, tres. Ato, no. Kilmi.
Kay. Wala na? Oh, last na eh. Okay. Okay, 1, 2, 3. Kung taga Samar ka, dapat alam mo to, kung laro na to. Ayan o. Wala na.